An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Jango kunnafoni kolon ni a ye kunnafoni ɲuman ko dugu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ni fili a bɛ don baara caman na. An y'a ye k'a fɔ wulikajɔ min ni a kɛra o don na ka na fo ka taa se tribunal ma. Minisiri Umar Jara, Imam Umar Jara a ye jɔyɔrɔ min t'a la sanjikɔrɔ wɔsi o de tɛ dɔn n'o tɛ a ka wulikajɔ a barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten walasa juru kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa faamu o bɛ se ka don ko la walasa balawu an ka kisi a ma Imam Umar Jara a ka wulikajɔ a barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten a kɛra mana min na maa minnu welela k'a fɔ ko u kana fanga la i b'a ye k'a fɔ u ko ko olu ye maabaw ye ko nali ko o bɛ gɛlɛya ko sabula u ma bonya convocation a di cogo la fɛn min ye Umar Jara ye ale ka wulikajɔ nin ko la fo ka taa fɔ a to ten sabula ale de ye nɛgɛjuru ta nɛgɛjuru o ma bɔ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛ ka si ninnu ma k'a fɔ ko tiɲɛ don a ye na sariya a kɛra cogo cogo maa kan k'i bila sariya ka bolo kan u nana u nalen ko waati min na u lamɛnna lamɛnniw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bannen a ma da o dɔrɔn ma côté fila min bɛ ɲɔgɔn na a ye wulikajɔ kɛ ka se nin bɛɛ lajɛlen ma kuma ɲɔgɔnya la a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na baaraw ɲana a bolo kosɛbɛ a y'a dabɔ ŋaniya min kama o ɲana a bolo fo ka taa fɔ a to ten sabula an y'a ye k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale kiri minisiri ye o ye foli belebele ko o ɲɛsin a ma ko a ye wulikajɔ min kɛ nin ko la k'a ɲɛna maa caman bɛ yen olu ye foli ni tanuni ko o lase a ma nin ko la sanjikɔrɔ wɔsi o de tɛ dɔn n'o tɛ a ye baaraba kɛ nin ko la walasa tasuma a bɛ se ka faga juru kun o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kow fɔ a fɔcogo la o bɛ kɛ sababu ye ni maaw bɛ bɔ kunnasiri kɔnɔ kunnafoni jɛlen a ka di baara a y'a kɛ an bɛ o foli ko o lase a ma nin waati in na Salam Dia Garantibugu a tulo b'an na ko k'a ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Jangene an ye Capitaine Jala an y'a ta an y'a siri n'o ye maaw ye maa minnu ni Ala ye lujura k'u garisɛgɛ ye ka fonction publique k'o kɛ n'o ye foroba baara u ye o ɲɔgɔn dan kɛ ɲɔgɔn dan a diyara u la sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko i gagné o sɛbɛn sa k'o de ka bila u ka bolo kan fɛn min ye jamana maa dɔw kɛlen don ka u senda u kan senda cogo wɛrɛ t'a la k'a fɔ ko olu bɛ jɔyɔrɔba la kun wɛrɛ t'a la u fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ninnu ye maa lujuratɔw ye nka ŋaniya juguya ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ fɛn min nɔfɛ u kana a sɔrɔ an b'a fɔ a maaw ye u ka maaw ka arrêt ka d'u ma an ka sariya sunba kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ ko fasoden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye kelen ye bangeyɔrɔ la n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye sariya a k'a ka baara kɛ a ka bila a minɛn kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko ninnu ye Ala ye lujura k'u garisɛgɛ ye u k'u ka arrêt bɔ ka d'u ma Jangene kuma filɛ nin ye Brahma donc an da sera ni kuma ma an tɛ sɛgɛn a fɔli la an tɛ ɲinɛ bibi na ne bɛ mun b'a daminɛ n'u ye maa minnu bɛ bi k'a fɔ k'olu ye ɲɛmaaw ye u nana fanga la k'a fɔ ko injustice k'u bɛ a kɛlɛ n'i ma ye k'i bɛ injustice kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ cogo occasion fɔlɔ dɔ ye sabula ninnu bɛ yen maa lujuratɔw don donc Cheikh da sera ma yan nɔ an fɛn fɛn bɛ yan k'a fɔ ko an bɛ yan bi sini maa si t'i laban an bɛ dugawu de kɛ Ala ka labanko ɲuman d'an ma maa si Ala li tɛ lujura ye lujuratɔ yɛrɛ u bɛ taa kalan kɛ condition mun na i b'a ye a ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ don classe kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi maaw b'u filɛ cogoya mun na a b'u kinikini jango ni classe yɛrɛ kɛra sanfɛ université la i b'a fɔ a bɛ cogo min o girinkajɔw ni o takabinw olu ka t'u sigi ko kalan kɛ o kalan sɔrɔlen fɛnɛ ka tila k'a fɔ ko jamana de ye quota d'u ma o quota ni examen kɛra ni concours kɛra o quota mana na sɔrɔ k'a fɔ ko arrêté kan ka bɔ ko d'olu ma u bilala ka taa yɔrɔ mun na u ka taa n'o arrêté yira yen nɔ walasa u ni jɔyɔrɔ min ka kan ka d'u ma ko o arrêté k'o tɛ se ka bɔ ka d'olu ma ne bolo ni lagosi de ye jamana ma
ni yɛrɛ kuma man ka mɛn kulo la ko fila dɔw dun de bɛ ka kɛ dɛ jamana in gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ jamana in jɔyɔrɔtigi dɔw de bɛ ka kɛ dɛ a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ sabula an bɛ fɛnw de fɔ n'a fɔra ko k'a lawaleya wagati min na a lawaleyali bɛ taa kɛ kungo yan voilà donc u ka mɔgɔw ka arrêté bɔ ka d'u ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɔni ye concours sɔrɔ an ma u to u ka so k'a d'u ma u taara concours de kɛ wa u passera a y'u ka fɛn d'u ma a banna a y'u ka papier bɔ ka d'u ma a bɛ kɛ de an b'a ye arrêté kɔni ne bolo o tɛ ko ye o ni ŋaniya ɲumanya yɛrɛ b'a ko la o tɛ kɛ ko mɛn tɛ an b'a hali ekɔlidenw ka transfert bɛ kɛ i bɛ t'i sigi classe kɔnɔ kalo 1 kalo 2 kalo 3 arrêté bɛ na bɔ i b'a ta i bɛ taa di i ka proviseur ma lycée la a tɛ kɛ ten yan an bɛɛ an caman y'a bɛɛ ye mais u kana na mɔgɔw ka diɲɛnatigɛw balan manamana kow la u k'a lajɛ u ka mɔgɔw ka arrêté bɔ ka d'u ma u ka t'u ka baara kɛ a kɛcogo la maa ma wusa ni maa ye maliyɛnw de n'a fɔ anw do cogoya min na ala de ye lajarabi s'u ma u ka mɔgɔw ka sɛbɛn d'u ma ne bɛ mun fɔ o ye surtout kuma ka ɲi Makura a ko tɛ nin jamana y'a bɛɛ fɔ ka ban mas adamaden ni ala y'a latigɛ ko fɛn fɛn b'i sɔrɔ o b'i sɔrɔ mais n'a fɔra kɛnɛbatɔw ni lujuratɔw u bɛɛ bɛ kalan kelen kɛ u bɛ effort min kɛ an b'a ye dɔw to o effort kɛ mais minnu b'u jija u denw ka kalan kɛ mas u k'u jija u ni mɔgɔ tɔw ka kɛ kelen ye an bɛɛ tɛ kelen ye ma ayi k'a fɔ k'u bɛ fɛ avantage di voilà n ka bɛ avantage ko de ma n'i ka kuma faamu voilà donc an bɛɛ de ye kelen ye u kana différence foyi créer an ni kɛnɛbatɔ ni hakɛ ka kan cogo min na lojura bɛ mɔgɔ min na u n'o hakɛ kelen aw sɔnna u ka concours kɛ concours yɛrɛ la u ye maa baden de dan u ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ concours la mais sisan mun de bɛna problème créer ko ka papier tɛ di a bɛ di a bɛ di n'o kelen de k'u sen da kan k'u man ka maaw ka papier di mas ni an ka ɲɛmɔgɔw ka olu yɛrɛ kan ka wuli minnu y'a kɛ ni ala ma olu garisigɛ lujura la olu b'u ka baara la ka ban mais olu b'u ka baara la ne kɔni nin ye k'u kɛ kɛrɛfɛ den nin y'o de nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ nin y'u ka kɛlɛko de parce que mɔgɔ man fisa ni mɔgɔ ye maa min kɔni bɛ ka a ŋaniya juguya kɛ don dɔ a bɛ taa fɔ ala ye en tout cas i b'a fɔ yani ala ta don cɛ an bɛ je ci a kɔ la yan mais o de don nin ko ninnu tɛ se ka ninnu tɛ continuer jamana kɔnɔ non ninnu bɛ continuer jamana kɔnɔ cogo di c'est-à-dire ninnu lujuratɔ u ye combat mener pour que u yɛrɛ bɛ se ka considérer jamana in kɔnɔ e ta tɛ foroba baara ye a wari tɛ ka bɔ i kun jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen de ta don munna i bɛ nin ŋaniya juguya modèle kɛ u tɛ sira la ɲɛ u tɛ sira la wa e yɛrɛ m'u la passer kalan de y'u la passer somɔgɔw de ye wari don u ka kalan na ni tɛ fɛ u ka passer u bali u ka taa concours kɛ mas ne fɛ ne nin ko dɔnna ka ban nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka ko de ye n'a ko kɔni kɛra dangɛnɛmayara tan kɔni mas ni ko ma bɔ a la c'est que veut dire que jamana ɲɛmɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la ayi juma natɔ à partir du vendredi prochain an b'u tɔgɔ fɔli daminɛ non nin yɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka ko la baara kɔni nin kɛlɛ kan ka kɛ ayi nin kɛlɛ bɛ kɛ f'a dan nin tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ capitaine Jala de b'an bolo nin a banna capitaine Jala de b'an tigɛ la capitaine Jala dama n'u m'a bila u ka hakɛ kɔnɔ an bɛ je ci dɔ kɔrɔ concours ye jamana ka fɛn labɛnnen ye mun ye a bɛ labɛn jamana kɔnɔden bɛɛ wa n'ala ma jan u bɛ sɔrɔ ka t'u remplacer ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'a man kan yɛrɛ tila ka nafolomuguba minɛ o ko la n'i ye ko mɛnɛ ta dɔrɔn fo tɛ namara ten o de don a bɛ fɔ minnu ma ko les forces du changement dɛ nin yɔrɔ olu de interpellé len don u ka koɲɛ ta u ka mɔgɔw bila ka bɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛw ni fɛnw kɛ ka bɔ voilà ni bɔli ɲuman kɛra n'i ma maa lujuratɔw y'a kɛnɛ a si ma kɛ mas n'u wulila ni lujuratɔw taara u ta kɛ delili ye ko lujuratɔw banna fɛn bɛɛ ma ko k'i ta kɛ delili mais minnu ye kalan kɛ fo ka taa concours kɛ ka passer masaw de fana b'u bolo non u bɛna kɛ denbayatigiw de fana ye denbayatigiw don denbayatigiw fana don denbayatigiw don o tuma jamanadenw ni mun hakɛ ka kan k'olu n'o hakɛ man kan nin kɛlɛ bɛ kɛ dɛ nin kɔnba bɛ kɛ nin caman yɛrɛ bɛ kuma la u y'olu dan kilasi yɛrɛ kɔnɔ walayi u y'u kilasi kɔnɔ a balannen don yɔrɔ min na dɛ i bɛ ɲini k'a dɔn yala balan nin ye nin ko ninnu ŋaniya juguyaw de don nin ye ŋaniya juguyaw e t'i laban dɔn i t'i denw kɛcogo dɔn i t'i zuraw si kɛcogo dɔn e ko zuraw de bɛ bɔ i la o tuma e fan bɛɛ bɛ dilan
a ɲininka dɛ kuma dɔ la i bɛ da ni i fari fan bɛɛ dafalen don i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ni ala y'a latigɛ i ma don o don mɔgɔ i t'i laban dɔn i bɛ jujɔn dɔ mɛ i t'i laban dɔn maa de b'i laban dɔn maa dafalen bɛ mɛ min fɛnɛ don n'i ye mɔgɔ ka hakɛ daraki i b'i sigi n'o o kungo ye don dɔ dɛ a b'a y'a ɲɛden fila mɔgɔ min ka baara don mɔgɔ minnu b'a ko duguma u b'a y'u ɲɛ ayi an bɛn'u tɔgɔ fɔli daminɛ a fɔ ka tila ka je ci u kɔ la a banna n'i y'a kɛ mɛlɛ a taara berekɛnɛ ɲini wa n'a y'a jigi kun yanni an dabama ta cɛ parce que i bɛ siri ka t'i da o kɔrɔ don min o bɛ n'i ɲininka don min yann'o cɛ ayi ala o de y'a to n'i y'u da n'u bolo tɛ sa o n'i donna sugu bolo a tɛ sa de mas n'i y'u da l'u tɔn kan don min na fo tɛ ka sɔrɔ ko n ye mun kɛ ala la mun kɛ ala la i ye adamadenw ka hakɛ minnu taraki dɛ o de hakɛ bi fɛn b'i kan sɛbɛ su ye damukan kɔ se t'o ye kana ɲina dɛ i bɛ siri don dɔ la ka t'i dan dabama ɲɛkɔrɔ walayi c'est-à-dire adamaden ni mɔgɔ ka sabali sa ayi ninnu kɔ kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ mun ɲɛ i ye ninnu kɔ kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ mun ɲɛ i ye walayi i b'a bloqué mun na e ta tɛ san joli kalan et puis ale yɛrɛ ta tɛ yɛrɛ i b'a bloqué pourquoi i b'a bloqué jamana de ye concours organisé k'a fɔ k'u ka ninnu da don a la u y'u ka concours kɛ wa a ɲan'u bolo a ɲan'u bolo sɛbɛn min kan ka d'u ma k'o tɛ di ta cɛ k'i ni adamaden ni gɛlɛyara dɔrɔn i bɛ sɔn ko bɛɛ ma jɔn sinon i bɛ nin mun kɛ ni ko lujura b'u la yala n bɛ min f'i ɲɛna kɛ yurugu sira don sa i b'a maa dɔ ye yɛrɛ yurugu sira de don ale nin ko ye jamana kɔnɔ namara dabiri de don parce que u b'i to nin na dɔrɔn u bɛ taa dɔ bila u nɔ la awɔ kɛ wa min n'a man kan dɛ ala dɔnniya tɛ min na an k'a fɔ ten n'a ma ɲɛnabɔya ni jumadon cɛ an b'u tɔgɔ fɔli daminɛ awɔ a banna n'a ma ɲɛnabɔya ni juma natɔ cɛ u tɔgɔ fɔli bɛ daminɛ a don ne yɛrɛ b'i ka namu laminɛ a banna mɔgɔw ka sabali o de n'i ye ko ye jamana kɔnɔ wa u ka sabali i kalannen tɛ n'u ye foyi ala de ye garisɛgɛ dɔ d'i ma dɔrɔn ka tɛmɛ u kan kana mɔgɔw ka hakɛ taraki kana mɔgɔw ka hakɛ taraki ni mɔgɔw ka hakɛ taraki ala b'i taraki dɛ i yɛrɛ ko ten yanni ala k'a taraki an sigilen bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw fana la yanni an ka n'i tɔgɔ fɔ yan k'i tɔgɔ fɔ i denw k'a dɔn k'a fɔ k'u fa kɛwale ye nin an y'i tɔgɔ fɔ yan nɔ i mɛnenba i jɔyɔrɔ la 2 semaines don i bɔra k'a fɔ k'i kɛwale ye nin ye ayi a mɛnenba a k'a kɛ u bila u nɔ la a k'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ nin ka ɲi an ka taa an ka taa e mun ko ye jamana kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw kunu fɛn min ye a bɛ fɔ min ma ko embuscade ka na bi diɲɛ kɔnɔ o ye u sɔrɔ a kɛra Douentza mara la i b'a ye k'a fɔ maa 15 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛra u nin na a kasara a ma nɔgɔya hali dɔɔni sabula mobili dɔ ka a fa foronfɛn na u nana bɛn o de ma o de kɛra sababu ye sa ko o mobili ko o foron maa 15 o banara maa 15 o bɔnɛra a nin na wulikajɔ kɛra ka renfort wele joona o kɔni nana ka na dɛmɛ don fɛn min ye bamanciw ye a caman kɔni i senfa wulikajɔw olu bɛ senna cogoya min na ko bɛ se ka lato u la minnu bɔnɛra u nin na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka u dayɔrɔ ko sumaya minnu joginna nin ko la ala ka kɛnɛya di u ma Janginɛ Bro, i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka finitigiw ye ala k'u kisi ala k'u kanda u binna jamu kɔnɔ an bɛ ala de deli halisa ala ka an se juguw la ala ka se d'u ma ala ka se d'u ma ala k'an se juguw la jamana in jolibɔn min b'a kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ sanga ni waati a ka jɔ mais an bɛ mun ɲini an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ bi bi in na jamana in bɛ yɔrɔ min na jamana in sɛgɛnna jamana in sɛgɛnna a ɲanina a ɲani a fanba ye insécurité n'u halisa kuma minnu bɛ k'a fɔ avion ko minnu bɛ sen na k'a fɔ ko avion dɔ kan ka san walima a sanna k'a balannen don yɔrɔ dɔ la ne m'o kibaruya mɛn n y'a mɛn a bɛ maa tɔɔrɔ a bɛ maa degun ayi n'i ko k'a bɛ maa tɔɔrɔ ko mɔgɔ i faso i fa jamana k'a fɔ ko e de bɛ taa fɔ ko o ka lakana minɛ an ka jamana in furadama ko o jɔ an ka jamana in furadama den juguya b'a kɔnɔ
a tɛ ban ŋaniya juguya b'a kɔnɔ a tɛ ban ne bɔra la a tɔ bɛ tiɲɛ cogo min na a ka tiɲɛ dɔw ka baara y'o ye a ka tiɲɛ k'an sigi an sen tabara kɔnɔ ka taa fɔ tubabuw ye o don na i y'a kuma fɔ yan o i ko Américains t'a kɛ gansan ko mais ko a ko ka a ɲɛɲini ne y'a fɔ i y'a kuma fɔ yan n y'a fɔ yan n ko c'est vrai Américains y'u ban ka avion a ka na anw ka jamana kɔnɔ ko min na diya maa dɔw don o de don Kaza in fasoden jugu dɔw sen b'a la a t'a fɔ tubabuw ye ko an ka Mali finitigiw bɛ ka mɔgɔ ta k'u don sɔrɔsiyɛ la k'u si tɛ san 18 bɔ i bɛ kɛ ka fanga kɔrɔ mɔgɔ dɔw i y'a faamu olu de taara ça veut dire que les enfants militaires avion kana feere an ma an bɛ ka maaw don sɔrɔsiyɛ la minnu tɛ san 18 bɔ or que ne y'a kuma fɔ yan Maliyɛnw de taara fɔ voilà Maliyɛnw dɔw de taara fɔ États-Unis ka démocratie et puis maa minnu ye fanga kɛ ka tɛmɛ i bɛ ka tile la an kɔrɔ nin a tɛ ka kɛ u sago ye olu dɔw de don o kɔni bɛ ɲini k'u dɔn i bɛ ɲini k'u dɔn u dɔnnen don sa hali i bɛ tɔn mun na an kɔni b'a ɲininka komi an ye kibaruya sɔrɔ mais i bɛ tɔn mun na an b'a tɔn ɲininka da ngana Amarigo ka kan ka jɔn nɔ don Amarigo ka kan ka jɔn nɔ don Mali politique mɔgɔ dɔw don a bɛɛ olu de Mali politique a mɔgɔ bɛɛ olu de i m'a faamu Amarigo i yɛrɛ faso Amarigo ka k'a kan balo kana don e fa b'a kɔnɔ i ba b'a kɔnɔ i denw b'a kɔnɔ i burannakaw b'a kɔnɔ mais nationalité do fila wɛrɛ b'u bolo mais ne ka laɲini ye mun ye sisan an k'a ɲini dɔrɔn ɲinini tɛ dɔwɛrɛ maa minnu b'an kunna bi u k'an ka lakana u k'u seko n'u damayira k'a la u k'a kɛ ni ŋaniya jɛlenya ye n'i ye baara kɛ ni tiɲɛ ni laadiriya ye jamana kɔnɔdenw bɛ fara i kan sabula u bɛ fara i kan cogo di dɛ Ala yɛrɛ de faralen don tiɲɛ kan i bɛ tiɲɛ kan Ala avion san jugu ka bunte n'a ye a tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ n'o o tɛ e ka taa ko senin dɔ bɛ yen ko relation dɔ bɛ e la kɔfɛ ka t'o utiliser k'a fɔ ko avion kana bila anw ka bolo kan wa a tila ka nkalon tigɛ ko maa minnu bɛ donna sɔrɔsi la k'u tɛ san 18 bɔ mais ne y'a fɔ ne la n'i ko kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen i ye nkalon tigɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ de bɛ fɛ jamana in ka firi n'olu ta tɛ sɔrɔ ala ka ban a banna ka olu bɔra la parce que n'i bɔra la olu bɔlen a la olu tɛ fɛ a ka ɲɛ u tɛ fɛ a ka ɲɛ parce que ne nana a bɛna fɔ ko a ɲɛ ne bolo i tɔgɔ natɔ dari la min f'i ye i bɛ nin ye Mali donc u tɛ fɛ i tɔgɔ ka to dari la i bɛ nin dɛ jangina i bɛ nin ko modèle i b'o nin y'anw de ka jamanaw kɔnɔ yan wallahi i b'a ye yan dɔwɛrɛ tɛ sa an ye Faransi ta ye wagati min na Charlie Hebdo attaquera Faransi président kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u ni président min tun bɛ yan waati la u tɛ parti kelen na dɛ nka u nana fara kan ka marcher ɲɔgɔn fɛ k'a jira k'a fɔ ko jugu wɛrɛ t'an ninnu kɔ an bɛ se k'an ka politique kɛlɛw kɛ mais i t'o y'anw fɛ yan anw de non mais o tɛ kɛ yan dɛ k'a ka juguya ka bon o tɛ kɛ a juguya bonya tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ kɛ gɛrɛn k'i yɛrɛ furu fara vraiment n bɛ fɛ ka mun f'i ye ka kuma di mɔgɔw ma sisan jamana in bɛ yɔrɔ min na a ka kan mɔgɔw yɛrɛ k'u ɲɛ yɛlɛ ten sa u k'a dɔn maa minnu bɛ yen ko ni jamana in kanu b'u la u ka to ka jamana in sanfɛ legelege di o mɔgɔ ma parce que maa dɔw b'an kunna jamana in sanfɛ legelege kalifar'u la k'a sɔrɔ jamana in kanu t'u la u tɛ foyi nɔfɛ u ka intérêt n'u yɛrɛ kun kɔ yani n'an bɛ kore ninnu bɛ ta de ka bɔ mɔgɔw la ka taa mugu ci u la bɛɛ ɲɛna subhanallah i bɛ taa n'o 26 mars la ninnu tɛ se ka taa kore wallahi ninnu tɛ taa kore ayi mun n'an bɛ kore n'i y'a sɔrɔ kore jamana don a bɛ kɛ ten de hali an kɔrɔ bɛ ɲini de ka mugu ci u la i taara yɔrɔ jan kore tɛ dɛ hali n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ Wuranda i bɛ minɛ k'i mais maskore ninnu filɛ u ka sabali u ka jamana in to a danbe la hali bali mun bɛ kɛ pour que an ka lafiya i yɛrɛ i bɛ t'i bila baara de la i bɛ baara kɛ o bali bɛ san ka marifa san o bɛ kɛ k'i faga jamana ka nafolo tɛ don a la i yɛrɛ faga bali i yɛrɛ faga bali i bɛ taa o baara kɛ a bɛ san ka sɔrɔ k'i faga jamana nafolo de bɛna ta ka don bali la k'i faga n'a ye alors que e dun ye jamana trahi an ka juguya ka bon sa ko trahison bɛ tɛmɛ nin kan makura kuma b'i bolo mais i b'a dɔn ne yɛrɛ mana miiri Mali yɛrɛ taabolo la c'est à dire fasoden jugu ni ne ye miiri Mali bɛ lanɔgɔ na nɔgɔ kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ jugu dɔw de bɛ dugu ma olu tɛ fɛ Mali ka avancer c'est à dire i y'a fɔ cogo min na dɛ n'olu kɔni da tɛ fanga la a kana ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o de ye nin wa i bɛ taa sɔrɔ hali an ka armée kɔnɔna na fasoden jugu b'a kɔnɔ olu de b'an ka sɔrɔsiw ka position di u kan ka déplacer u bɛ taa nin yɔrɔ in na sinon embuscade bɛ taa da jugu bɛ ninnu ka déplacement dɔn cogo di ko jamana bɛna avion san ka a jugu kɛlɛ n'a ye ko relation dɔ bɛ la kɔfɛ e taara o bali ni fanga ye ka taa bali ko avion kana feere a ma dɛ
bon i ɲɛ b'a la quoi ko kana feere anw ma o maa kelenw de bɛ yen k'u ka kalata kɛ sisan o de la ne ko i ma n ko parti minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka dan siri transition na n ko walayi u ka kɛlɛ a ta sɛbɛ la koyi ɲɛbɛ ninnu na de diɲɛmaa bɛ ninnu de lamɛn diɲɛ ko nkalon c'est à dire nkalon sugu u bɛ ninnu de lamɛn u bɛ jamanaden fanba to yen k'a sɔrɔ ninnu tɛ c'est à dire n'i ye jamana yɛrɛ caya ni a fɛnw lajɛ u tɛ hali 0,5% bɔ n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ ninnu n'u ka militant bɛɛ lajɛlen mais ninnu olu ka wulikajɔ dɔrɔn kama jamana bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la o de la n'i k'a ta sérieux la ɲɛ bɛ nin ɲɛ bɔ ayi nin ka di surtout maa dɔw yɛrɛ b'a la olu ye c'est à dire ala yɛrɛ de y'u kɛ maliyɛn quoi sinon tubabuw de don tubabu joli b'u la dɛ Afghanistan ko tɛ nin dɔmo Usmani Mali dɔw y'o ta k'o kisi an ma k'a kisi an ma terejuguya kuma k'a fɔ ko an bɛ nin min filɛ nin ye ka kɛ Afghanistan mais nin terejuguya tɛ nin mun ye ko nin min filɛ ka kɛ Afghanistan ye ko Américains de bɔra Afghanistan ko bon ko ni tubabuw fana bɔra yan ko ni tubabu ko an ka a imaginer an ta la bon ka nin bila i yɛrɛ kunkolo la dɔrɔn terejuguya don ayi mais i b'a dɔn i bɛ nin kisi ka jamana ma cogo di fɛn dɔw bɛ yen an k'a fɔ mɔgɔw ka Afghanistan mun filɛ nin ye Américains ye minnu nana yen filɛ nin ye jɔn y'o gɛn ka bɔ yen Américains y'o gɛn ka bɔ yen i ye n gɛn n taara n nana o ma se dantigɛli la dɛ o ma se dantigɛli la mais n ma se mun fɔ sisan ne kɔni bɛ fɛ mɔgɔw k'u ɲɛ dayɛlɛ Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen u kana kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ jamana in fɛ yanni o tɛ se ka kɛ o a kalifara a wari b'olu de kun Mali kalifara mɔgɔ la bi a kalifara mɔgɔ dɔw la bi Cheikh olu de bɛ ka jamana in olu de bɛ k'a tereke wa u t'a tereke dɔwɛrɛ la minnu bɛ yen bi n bɛ ka mun fɔ n'a ɲɛn'olu bolo olu tɔgɔ na taa dalen na o ye kelen a filanan ne ma se k'a kɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ ka ɲɛ ɲɛna o de don parce que ne tɛ se k'a faamu avion kuturu bɛ san k'i ka jamana kɔnɔdenw ka lakana e yɛrɛ bɛ fɛ ka n'i sigi ka jamana kelen min mara ka jamana min mara k'e bɛ taa fɔ tuguni ko avion k'o kana na ji ne kɔni b'a dɔn Américains ni coup d'état kɛra i ka jamana na u ka démocratie sara u b'a fɔ k'olu sɔsɔ u b'i sen bɔ u ka jɛɲɔgɔnyaw la o bɛ kɛ mais fo ka taa fɔ k'u bɛ balan don i ka lakana la ka gɛrɛntɛ siri la u dun b'a dɔn an bɛ dingɛ min kɔnɔ parce que ni ɲɛ bɛ nin kuma ninnu na tubabu tɛ nin kɛ kumadenni ye a ka bon mɔgɔ hakili ma k'a fɔ ko i ye mɔgɔ don armée la tubabu tɛ nin kɛ kumadenni ye koyi mais ko ba de y'olu bolo an fɛ yan hali an yɛrɛ ka radio la yan a jɛmunkan bɛ tɛmɛ yan sibiri ni kari les enfants militaires dans les zones de conflit mɔgɔw minnu bɛ taa k'u don kɛlɛ kɔnɔ k'u bila makiw kɔnɔ a bɛ fɔ a bɛ émission bɛ j'an fɛ yan k'a kɛlɛ a bɛ kɛ yan mais k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɛna sɔrɔ jamana kɔnɔ ko k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa k'u don o fini na jamana fini na k'a fɔ ko k'olu tɛ san 10 ye ko avion kana di an ma i b'a dɔn mun na ni nin ko in n'a gɛlɛyara dɛ Ala k'an kisi k'an tanga bɛɛ bɛ to yan nin bɛɛ i muso bɛ to yan i denw bɛ to yan i zuriya bɛɛ bɛ to yan an bɛɛ bɛ to yan a bɛ k'an bɛɛ ɲɛ dɛ a bɛ k'an bɛɛ ɲɛ dɛ i b'a kalama ko dingɛ dɔ bɛ yen k'i b'a sen kɛ maa caman ye ko dɔ kɛ 91 a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ mais caman ma da dɛ bɛɛ ma dan kɛnɛ da la yan ni mun ma kun bɛ da la o kun bɛ na camancɛ la a tɛ ɲɛ dɛ i bɛ taa cogo di ŋaniya juguya n'i y'a ta ka maaw sɛgɛrɛ i ŋaniya a den bɛ ji yɛrɛ kɔnɔ ye an bɛ taa report min kɔlɔnjugu yiri o bɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ n'a ye bota an bɛ bere non mais c'est grave quoi o de don kuma b'i bolo Cheikh Mas a ni kabako ye kabako don k'a dɛ fɔ ko i yɛrɛ fa jamana i y'a fɔ cogo min na ko e bɛ taa c'est comme gɛrɛntɛ de ɲini k'a ɲɛsin o ma ko parce que e tɛ fanga la denjuguya don nin ye kabako ye fanga ma dabɔ nin kama e yɛrɛ bɛ ka fanga min ɲini k'e bɛna mɔgɔ mara e bɛna mɔgɔ minnu mara donc ni e nana mara la ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ i bɛna mun mara yiri wa kuma tɛ nin e kan ka juguya dɔ ɲɛsigi e kan ka sini ɲɛsigi ni juguya tɛ de lakana ninnu kan ka minɛ de k'u bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛ la k'u bɔ mɔgɔw cɛ la k'u bila kɛrɛfɛ sinon nin bɛɛ kan ka identifier kelen kelen k'a jira bɛɛ la k'i ka kuma dafa k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si t'u balo la mais n'aw fara ɲɔgɔn kan a ye na ni hakili ɲuman ye n'a ma ɲɛ a ye jamana olu yɛrɛ de ye jamana mara k'a bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a bɛɛ tɛ a fanba de ye jamana in bila a sen tabara kɔnɔ n'u ka politique fɛrɛw ye an'u ka kodɔnbaliyaw parce que u kɛlen don k'u yɛrɛ wele tɔgɔ min na ko intellectuel ka sɔrɔ intellectuel tɛ u tɛ foyi dɔn n'i bɛ fɛn dɔn i ye baara min kɛ san caman san yirika kana foyi fɔ kafiriw don
ni kafiriya tɛ mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo di i yɛrɛ ka jamana la ni gɛlɛya baara don dɛ mais ni karo gɛlɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye e y'o kɛ san caman ne bolo fili mun y'i sɔrɔ o fili fɔ an ka bɔ kɔnɔ sa e kana taa fɔ k'i bɛna gɛrɛntɛ wɛrɛ sigi an na mun ma anw bila dingɛ kɔnɔ mun ka jugu ni e tile dingɛ e ka kodɔnbaliya o fɛɛrɛ mun ne y'o tigɛ k'an bila o kɔnɔ ma se mun fɔ hali ni fɛn b'o kɔfɛ i ka jugu n'o bɛɛ ni ne bɛ ka bon ne jamu joli bɛ ka bon kojugu wa i b'a dɔn jangɛnɛ mɔgɔ min bɛ nin fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ ko avion kana feere an ma i b'a n'an ka surasiw fagara ou bien ni village dɔ attaquera ale de kan bɛ kɔrɔta mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw de bɛ ka kɛ tan i bɛ ka mun fɔ yɔrɔ dɛ parce que olu bɛ kɛ ka bɔ ko a ye karisa bɔ yen ko ninnu kana ko mun bɔra a la ko mun yɛlɛma a banna pour que parce que dɔwɛrɛ tɛ nin de ɲɛnaminɛkɛla yɛrɛ y'o de ye donc an ka bɔ a kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ ka hakɛ don aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kulu la kulu min y'aw ja mais a y'a kɛ jamana ko ye tuma dɔw la mɔgɔ bɛ fili ni filila a k'a lajɛ a ka segin aw kɔ ten sa ni filila n'i ko k'i tɛ segin kɔ fiyewu kunangoya taamasiyɛn don i ma kunangoya don dɛ ni Mali mago bɛ fɛn na bi Mali finitigiw mago bɛ fɛn na bi kɛlɛkɛ matériel don a banna surtout avion yɛrɛ avion sanfɛ pankuru u mago ba de b'o la sabula n'i y'a jateminɛ terroriste yɛrɛ bɛ kɛlɛ cogo min na yɛrɛ ka ɲa n'u ye attaque kɛ yɔrɔ min na a ka wuli u nɔfɛ sanfɛ o nɔgɔnni na a k'u gɛn k'u minɛ avion dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ fɛn wɛrɛ tɛ se k'o kɛ ni avion tɛ i tɛ kɛlɛkɛ pankuru fɛn nana bi ko Mali mago t'a la ko Mali mago t'a la avion de chasse o transport de troupe o Mali mago bɛ nin bɛɛ la a bɛɛ sabula bi an ka zone bɛ yen bi tellement que an ka mɔgɔw bɛ na forofɛn kɔnɔ ni avion bɛ yen ka surveillance kɛ forofɛn bɛ duguma a t'u sɔrɔ mais ni pankuru bɛ yen ka taa hélico caman b'aw bolo kɛlɛkɛ hélico ɲumanw a caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya mais n'a fɔra ko an b'o ko la k'a fɔ ko yuruguyurugu dɔ kɛra o wariw dɔw taara n'an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni ni dɔw fana ko k'o yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ k'o fana tɛ kɛ a kana jɔ ne ka kuma in na koyi maa si u kana sɔn n'u sigalen bɛ maa o maa la k'o sɛbɛnna a sibiri ka jan ni tori ninnu k'a si kan'a da n'a bɛ ci mun cogo min na a bɛ ci i da yan a bɛ k'i ɲɛna yan a bɛ k'i ɲɛna yan a bɛ k'i ka denbaya bɛɛ ɲɛna yan o don boli tɛ dan kɛ kuma bɛɛ dɛ wa Ala yɛrɛ b'i minɛ k'i di anw ma i ka ŋaniya juguya kama. sanjiba min ni a nana o don na laban min n'a nana ko a ye tiɲɛli kɛ koyi tiɲɛli ye ko a taara don fo hôpital Gabriel Touré a kɔnɔla la ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ye kunnafoni di sɛbɛn min n'a bɛ fɔ a ma Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ ko maaw dimina fo ka taa fɔ a to ten ɲɛmaaw kɔrɔ ko sabula ko sisan ko a donna hôpital Gabriel Touré kɔnɔ ka don ka taa banabagatɔw yɛrɛ a dalen sɔrɔ fo salle kɔnɔ k'a ko kɛra nin cogo in na mun kɛra a kɛ ni kunnafonidila a ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko cour kɔnɔla o de fara ji la fo ka taa a to ten ka inondation ko o yɛrɛ kɛ o jɛgɛmisɛnninw ani manɔgɔw f'olu b'u panpan ji la mun kɛra kɔ don wa aw yɛrɛ lamun jɛgɛmisɛnnin ni manɔgɔ o tɛ kɔ ye jɛgɛmisɛnnin ni manɔgɔ o ye n ka farankan ye o b'a la n y'a bɔ a la a b'a la an ka taa ji dɔw bɛ yen jɛgɛmisɛnnin bɛ panpan a bɛ bɔ minnu ka surun kɔda la ni ji walankatala n'a ka sugu kɔdɔ la a y'a lajɛ dɛ kɔda la i bɛ malɔgɔ ni tɛbɛnmisɛnninw ye panpan o la mais an ka duguba kɔnɔ dan ye o ye ji walankata kojugu de ye o ko ko a ma da o dɔrɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko ji in ko a ye Bamakɔ quartier caman minɛ ka a marasa a kɛra Jikɔrɔni Para ale bɛ o la sigida 4 nana ka taa se Sɛbɛnnikɔrɔ ma ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra ji ye ji min ni a bonyana fo ka taa fɔ a to ten Kɔntordi Ɲamakɔrɔ ale ni Kalaban cɛ i b'a ye k'a fɔ ko ji ko a yɛlɛnna o fana sanfɛla la ko maa caman yɛrɛ bɛ yen olu y'u jɔ ko fo ji ka jigin Bamakɔ fan caman bɛ yen ko i b'a ye k'a fɔ sira tɛ yen nin waati ninnu na ka sababu kɛ ji ka dantɛmɛ nali ye ko wulikajɔ o de ka kɛ joona ka fossés ko olu labɔ fossés labɔli yɛrɛ dɔrɔn tɛ maaw k'u cogo dɔn sabula fossés labɔli dɔrɔn tɛ hali ni fossés yɛrɛ bɛ yen ɲinanji a ko maa kan k'i kɔlɔsi a la kuma filɛ nin ye maa kan k'i kɔlɔsi a la kuma filɛ nin ye Mas bi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kan k'i kɔlɔsi ji ninnu na sabu ji ninnu bɛ ka na cogo min na a bɛ limite mɔgɔw hakili la fɛn o fɛn don limite fɛn fɛn don
a b'o bɛɛ dépasser sabula olu na ne yɛrɛ bɔtɔ dugu kɔnɔ san kelen n'o ka avenue Loya goudronba kelen mun bɛ bɔ Falajɛ ka taa dugu kɔnɔ ka taa Pɔnkɔrɔ la sabu san kelen n'o ka voie kelen tigɛ net mɔbiliw jɔjɔlen don ji la feu rouge dɔrɔn de mɛnɛlen don o bɛ kɛ yirimajɔ de ka caya u tigiw b'a kɔnɔ ni siraba in avenue de Loya kelen ka bɔ Tour d'Afrique la ka se n'i bɔra Sogonikɔ rond-point in na yanni k'i se ka tɛmɛ Daoudabougou sirafara la ka taa se lycée Kanku Musa sirafara ma ji kun kɛlen don ka nin sira in bɛɛ minɛ mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ tɛ segin i b'a fɔ kɔ hali i t'a dɔn ko goudron don i b'a fɔ kɔ donc a sera sa wagati sera san o san nin ko kelen de bɛ kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini a la sabula mɔgɔninfin hakili a ye hakili mun bɛ mɔgɔninfin kun a bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na prévision o bɛ se ka kɛ donc mais ni san fana bɛ na mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabu i bɛ yɔrɔ mun na i ka to yen i k'i jɔ sinon sira tɛ yen dɛ goudron fana mas goudron bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen don ni mobili yɛrɛ b'i bolo kabako don surtout moto an kɔw bɛɛ bɛ k'an dimi ma sira maɲi sira foyi tɛ Bamakɔ goudron bɛɛ sɔgɔlen don walayi Seko kan ko bɛɛ bɛ k'an dimi non Seko kuma caman Seko kuma ɲumanba de fɔ bi an mototigiw sira tɛ Bamakɔ moto amortisseur bɛɛ sara ni dali tɛ yɛlɛma c'est la Seko i ye kuma ɲumanba de fɔ Bamakɔ mototigi tɔnnen don a tun dingɛ dɔw bɛ yen ni cunna kɔnɔ fo kala bi sɔgɔ walayi n'i bɛ ɲɛnawoloma dingɛw la de i ka dun ne m'o fɔ yan nɔ n ka kɛlɛ bɛ ko ŋɔmiyiran plateau a kɛ cɔk ten ka taa quoi i tɛ se ka fɛn i t'a dɔn i bɛ mun ta ka mun to a dɔw la yɛrɛ i bɛ kara kɔnɔ ten ka taa de sa i b'i ka choix kɛ dingɛw la de hali i yɛrɛ sigilen tellement que bolifɛn yɛrɛ ɲɛ b'i minɛ i b'i yonga kunna de e bolo ko n'i yonga kunna ko bɛ dɔ bɔ la o tɛ foyi bɔ a la tɛ foyi bɔ a la mas an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲinaji barika ka bon fo ka taa fɔ k'a barika ka bon mas hali ni ye san fine kana kariya ka don a kɔrɔ dɛ mas n'i bɛ se ka i muɲu yanni san kana wa hali ni san nana ka bɔ a nɔ kalama na mas i bɛ taa don ji woyo de kɔnɔ ne ma n ta f'i ye o don na i y'a fɔ k'an to sira cɛmancɛ la n bɛ ka boli walayi n balila ka i b'a fɔ ko dɔ de ye n ta k'an bila kɛrɛfɛ n bɛna jigin dingɛ kɔnɔ n'i jɔ ne k'an jɔ i jɔ dɛ sira cɛmancɛ de n tun bɛ cɛmancɛ de la awɔ a kɛra su fɛ et puis ni min b'i ɲɛ n'o ka fari tɛ diɲɛ tɛ foyi la bon ɲuman ye min ye k'i jɔ o kɛra dimanche natɔ yan parce que mas hali ATT-Bugu sirafara in Banankabugu ATT-Bugu sirafara in tellement ji ye gitɔrɔn tigɛ o don katakatantigi nana ka na don dingɛ kɔnɔ a ɲɛna k'a ka surun quoi a donn'a kɔnɔ katakatani tun bɛna yɛlɛma de ni mɔgɔw ye donc sisan bɛɛ k'i kɔlɔsi gitɔrɔn fara siraba bilenni ka dingɛ de b'a bɛɛ la donc mas wa bolifɛntigiw a b'a dɔn jamana ka gɛlɛn cogo min na an ka taa ni hakili ye dɛ sinon kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafoni yanni ka taa jiko in yɔrɔ n bɛ dakuruɲɛ kelen fara kan ou bien fila ji c'est vrai an ka caniveau kɔni u gerennen don jibɔ siraw gerennen don mais kibaruya dɔw bɛ k'a fɔ ɲinan ji yɛrɛ nata a fanga ka bon parce que hali ni Sikaso lɛ kɔnɔna dɔw bɛ yen mɔgɔw ka maloforo ji y'a bɛɛ tiɲɛ donc o yɔrɔ kɔni na yɔrɔ ye lɛ kɔnɔna ye ji bɛ taa a bɛ boli a bolicogo la mais a fanga yɛrɛ fɛnɛ ka bon i n'a fɔ Makɔrɔ ye mun fɔ tuma dɔ la mɔgɔw k'u kɔlɔsi san in nacogo la kana bɔ a kɔrɔ ko a finnen don dɔrɔn mɔgɔw k'u kɔlɔsi a la parce que kibaruya caman b'a fɔ ji ninnu u fanga ka bon donc hali n'an ka caniveau bɔlen tɛ a bɛ kɛ hali diɲɛ jamanabaw fɛnɛ caman na wala ji bɛ walankata yɛrɛ Belgique ta yɛrɛ ɲinana ma wala caniveau bɔ b'a la mais nin bɛɛ kan ka mɔgɔw lasɔmi ka ko dɔ ma quoi a kɛra Faransi dugu surtout an ka denmisɛnninw voilà catastrophe naturelle voilà Ala k'an kunnaja ya rabbi ko fɛn min ye an ka marifaw k'olu bɛ ka feere Bamakɔ yan han dɔw bɛ ka san dɔw bɛ ka k'u bɛ ka san marifaw kɔni u ka san Bamakɔ yan kunnafonidiso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx ale de ye kuma ta a ko des armes de guerre en vente à Bamako l'arsenal des femmes pillées et dilapidées
kunnafoni yɛrɛ a bakuruba filɛ nin ye a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafoni dila a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Bamakɔ kɔni ko a kɛn bɛ sugu ye marifa nasugu bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ yan marifa ninnu jɔn ninnu ta don i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni kunnafoni dila ka kuma ye marifa ninnu an yɛrɛ ka armée ka dotation de don a bɛ suɲɛ a bɛ feere jɔn ma a bɛ fɔ minnu ma ko groupe auto défense minnu kɛlen don ka marifa ta k'a fɔ k'u b'u ka dugu olu lakana ka lakana sabati u yɛrɛ ka sɔrɔ hali yamaruya a dilen tɛ u ma marifa ninnu ko dɔw sɔngɔ o bɛ t'i jɔ sefawari a $3 ani ɲari dɔw bɛ yen olu bɛ 800,000 o tɛ 160 o don 160 ko dɔw bɛ o la 160 o tɛ o ye ya dɔw bɛ yen o ye 180 a bɛ o la kunnafoni dila a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye police min bɛ yen n'a ye fɔ a ma ko 16e arrondissement k'olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka larawulili kɛ enquête ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni enquête o taara bɔ fan jumɛn na o taara bɔ caporal dɔ kan Mali armée yɛrɛ a caporal dɔ don ale a bɛ Sévaré a sigiyɔrɔ bɛnnen di o ma réseau de bɛ a bolo Bamakɔ ani Ségou ko bɛ o cogo la caporal a bɛ mun kɛ i b'a ye k'a fɔ ko complice caman bɛ a la Sévaré o kan o kɔnɔla la wagati bɛɛ an ka arsenal de guerre olu de bɛ bɔ n'olu bɔra i b'a ye a bɛ tɛmɛsira dɔw fɛ fo ka taa bin maaw tigɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko ŋaniya ɲuman t'u la ni olu kɔni b'a ta ni ka ko wɛrɛw ko olu kɛ ni a ye a yirala k'a fɔ ko ni marifa ninnu na i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma arme individuelle maa kelen bɛ minnu minɛ i b'a fɔ pistolet mitrailleur a bɛ fɔ min ma ko PM ani a bɛ fɔ min ma ko PM fusil d'assaut o fana bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen de bɛ u bolo a sɔngɔ dɔw ye 300,000 dɔw fana ye 800,000 ye a bɛ feere o la minnu bɛ ni olu mariki o da ka gɛlɛ olu bɛ taa biriki 3 ani ɲari la nin ko bɛ nin cogo in na wulikajɔ kɔni kɛra enquête olu tora sen na enquête nana bɔ ni caporali ale a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ani dɔw fara bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka nin baara kɛ u bɛ ka nin janfa ka a ta ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ u bɛ don an ka kɛlɛkɛminɛnw bila yɔrɔ u bɛ bɔ ni marifa ye n'u bɔra ni marifa ye u bɛ sɔrɔ ka a latɛmɛ dɔ bɛ na Ségou dɔ bɛ na Bamakɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ feere Mopti mara o kɔnɔla la kunnafoni dila a ko min bɛ kibaruya in ka a tiɲɛtigiya i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ minɛ suɲɛli la Bamakɔ yan minnu bɛ bangew dakari minnu bɛ sira da maa ɲɛ k'i ka jakarta ka a minɛ i la k'i bɛ marifa sɛbɛlama yɛrɛ de sɔrɔ u bolo a bɛ fɔ min ma arme de guerre fusil artisanal tɛ bilen k'i to o ye maa caman bolo bilen nka k'i bɛ min ye ka caya k'o de ye arme de guerre a yɛrɛ o de bɛ u bolo polisiw kɛlen k'u ka enquête kɛ ko enquête u ye a ta sisan ko ka a kalifa structure wɛrɛ la structure wɛrɛ min ni o yɛrɛ de spécialisé len don ni enquête nasugu la ko bɛ olu de bolo kunnafoni dila a ye ɲininkali kɛ ko yala ko polisiw ye enquête bila yɔrɔ min na ko ninnu bɛna a ta ye ka taa ɲɛfɛ de wa ko walima k'u bɛ nin ko to tan ko ka étouffer ka a bila ɲininkali tɔ min a gulonnen tora yen kuma filɛ nin ye Cheikh Sidibe Mas tiɲɛ yɛrɛ la arme ka feere dugu kɔnɔna la sɔgɔma a ka feere mɔgɔ ma destination inconnue tiɲɛna a ma nɔgɔ a ko filɛ dɛ sɔgɔma nin b'a yira de an bɛɛ exposé len don danger la sɔgɔma danger an bɛɛ bɛ doma kɔnɔ nin m'o de yira a bɛ fɔ fɛn min ma ko doma kɔnɔ sabula maramafɛn ni a bɛ san papier de kan ka k'a la wa a feere yɔrɔ fana o kan ka dɔn mɔgɔ min b'a feere mɔgɔ min b'a san fana enquête de moralité dɔ bɛ yen o kan ka kɛ mais ni maramafɛn bɛ bɔ kan kɔnɔ nin cogo la ka na feere n bɛɛ d'a kan donc mɔgɔ min mana sɔrɔ dɔrɔn o b'a ta ka taa utiliser a yɛrɛ sagoya la donc tiɲɛ yɛrɛ la nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛ danger kɔnɔ halisa i n'a fɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw interpeller surtout k'an ɲɛmɔgɔw o marifa nombre min bɛ don a dɔnnen don chaque mois ou bien chaque semaine a ye marifaw bɔ a k'u compter sɔgɔ mun nɔ kɛra a la sɔgɔ a ye a minɛ a ka complice bɛɛ enquête kana dan ale dɔrɔn ma dɛ complice fɛn fɛn
a de la ka munun feere ka tɛmɛ k'a ɲini k'a bɛɛ nɔrɔbɔ kelen fo k'a bɛɛ récupérer sabula numéro bɛ marifa bɛɛ la marifa bɛɛ dɔnnen don fɛn fɛn bɛ di armée malienne ma a bɛɛ numéro telen don donc nin fɛn ninnu ye fɛn jate dɔnnenw ye surtout n'a suɲɛra i n'a fɔ armée ka caserne kɔnɔ c'est comme armée bilayɔrɔ la donc tunucogo foyi tɛ marifa la ala k'an kunnaja yarabi makura kuma filɛ nin mas ne tɛ nin kuma in ta yɔrɔ jan parce que n'a fɔra ko an ka finitigilakaw ka marifaw de bɛ ka feere dugu kɔnɔ mas ne fɛ an ka finitigilakaw ka yɔrɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ marifa mara yɔrɔw de bɛ yen u yɛrɛ b'a fɔ a yɔrɔw ma ko muguso i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔsibaga de b'a la marifa ninnu bɛ bɔ cogo di n ko enquête y'a yira ko caporal dɔ don caporal dɔ don mais a caman bɛ yen o caporal kelen tɛ o a bɛ bɔ kɔnɔna de la ka se caporal ma yen donc mas de u ka nin ko ɲɛɲini finitigilakaw yɛrɛ b'u tɛgɛ da ninnu bɛɛ kelen na tɔn kan mais n'an ye ɲɔgɔn kɔ dogo nin ko in na an sigilen tɛ ni min ye o de bɛ bɔ a ko la togo di an ka finitigilakaw ka marifa bɛ ye kɛnɛ ma a ko filɛ dɛ a ɲininkali kan c'est-à-dire wulikajɔ kan ka kɛ nin ko la les bandits armés ni ko bɛ se ka jɔ Mali kɔnɔ togo di marifa binna olu tigɛ kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an ka dugawu k'an yɛrɛ Mali ko in na koyi jamana kuma filɛ nin ye ne bolo ne ka faamu na nin enquête ka nɔgɔ kojugu parce que yɔrɔ min b'a fɔ ma ko magasin d'armes o bɛ jumɛn o yɔrɔ la mɔgɔ dɔ de talen bɛ k'a bila a ɲɛmɔgɔya la i bɛ mɔgɔ minnu bila garde la ne hakili la u bɛɛ dɔnnen don mun bɛ jigin mun bɛ yɛlɛ a bɛɛ dɔnnen don mais n'an bɔra o bɛɛ kɔnɔ mais ne bolo bi mɔgɔ min kan ka nin kɛlɛ yɛrɛ kɛ kosɛbɛ an kana ɲɔgɔn musaka la ça c'est la sécurité d'État sécurité d'État de kan ka nin kɛlɛ kɛ fo ka se a dan na parce que nin bɛ k'a dan na tugun parce que maramafɛn ka munumunu jamana kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi i n'a fɔ traitement de choc kan ka kɛ jamana min na sécurité yɛrɛ ta fan fɛ Mali service de renseignement de kan ka kɔgɔ bi k'a jɔ yɛrɛ minɛnw na minɛn minnu b'a to nin ko ninnu tɛ walankata sinon a bɛ yan nɔ ko lutte contre la prolifération des armes légères mais nin tɛ armes légères ye bilen nin armes de guerre de e ye mun fɔ nin fusil de bolo PMU pistolet mitrailleur fɛn PA pistolet automatique ninnu ni arme de guerre de ninnu tɛ carré kɔnɔ ni marifa dilanw ni fɛn dilanw ye ninnu ye on appelle ça des armes sophistiques de dernière génération o de ninnu ye donc o man ka ye mɔgɔw bolo doncogo b'olu la jamana kɔnɔ donc o la o doncogo ne ko nin yɔrɔ la sécurité d'État bɛ wele kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u b'u se la mais u ka dɔ fara a kan parce que ni doncogo bɔcogo b'u la a feerecogo feere yɔrɔ b'u la wa n'a baara kɛra a ɲɛma ne bolo tɛgɛ bɛ d'a ma o kan tabarikala kuma filɛ nin ye an bɛ nɛgɛjuru la aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan